Welcome to my channel, Kalan Rakas by Inday Sara. Diin magisgot na pud usab kita karon may tungod gyapon natong mga kababayen-an, no? Ilabi na ang mga inahan kay like I've mentioned sa miagi na kong video nga bisan tod kinahanglan nato ang serbisyo sa mga medical practitioners pero dili man sabta kada adlaw mo adto. But ingnon nga kinahanglan kada adlaw kita ang mag-manage o mag-amping sa atong panglawas. Unsaon man, mao ni karon ang atong pagahisgutan. Pero gusto ko mag-focus ngadto sa mga inahan unsaon nila pagpakitag tinuod nga pagmahal sa ilang mga anak. Igo na ba nga mahal nato, huruton nato ang atong kwarta para kung unsay ilahang gusto atong mapalit? Or kanunay ta naa diha kaniya sa kada adlaw? Igo na ba na? Naa pa tingali ko lang. Gawa sa pagtudlo sa pulong sa Dios para kanila aron mahimo silang buutan sa umaabot nga pagkabata. Pero kinahanglan sabta mag-atiman og maghunahuna kung unsay atong ginapakaon sa ilaha, di ba? Kay mosugotag sa dili kana mooy kuana mo nay pundasyon sa ilahang maayong panglawas. Unya mahinumdum ko sa una nga kadtong didto mi sa ang amon trabaho kun magbisita mi sa mga purok o mga barangay. Unya day grupo sa mga inahan na timingan ko, paborito ko na ba ang audience nga mga babae o mga inahan. Mutong naghisgot mi nangutana ko. Akong gi pangutana ang usa ka inahan. Inday, kanang mahal ba nimo imong anak? So syempre, unya ni tando ko dayon giusab na kog pangutana ug mahal ba niya hantod sa ikatulo. Sa permiro ikaduha nakapahiyom pa siya. Pagka ikatulo na kong pangutana kung mahal ba gyud niya ang iyang anak, murag nalain ang iyang po. Pag nagway no, iyang expressions na lang kay ngano naggunahon na siguro siya nga unsa man ni nga gikuan man ako, giduduaan man, gidudahan man ang akong pagkainahan, no? Pero ang tinuod sa seryosong nga kahimtang sa pagpamalandong, maayo gyud nga atong panguntanon atong kaugalingon. Am I really loving my children or my family? Or am I just gradually hurting or even killing them? Nga naman, tungod sa atong mga pagkaon nga atong giduso nila, no? Wa ko mag-ingon nga dili lang ta mangaon og kanang mga lamian nga mga food for convenience, no? Or food for gratitude kang imong premyo-premyohan imong mga anak ba magbinutan. Panagsana, no? Gitawag na natong mga cheat days. Pero sa kada adlaw, kumusta man sa dihang kitang inahan maghatag na magserbisyo ta, kita man gid usually ang panagsaraman ng ang bana, ang papa mo ay magdalit o magandam pagkaon, no? Kadaghana na mga inahan ba unya karon maayo di ay nga pangutan-on nato atong kaugalingon sa dihang mag-serve ta og pagkaon o mag-andam tag pagkaon para nila. Atong panguntanon, kini bang akong gidalit nila o giluto para nila, nakahatag nig kaayuhan sa ilang lawas o naginahinay nig hatag og accumulation og sakit sa ilang lawas. Di ba? No? Mao na nga usay tungod sa atong pagmahal, usay tagaan lang nato, palangga good, love good, di ba? Naon day nato. Or kung magbinuutan, premiuhan din, okay lang na. Kung premiuhan, kay cheat days lang nato or expression of gratitude nato sa ilang pagbinuutan. Pero tanawon sab nato kung unsay atong ginapakaon sa dihang adlaw-adlaw. Gipakaon ba na unsa ka sa usa ka semana kapila nimo pakaonon siya og noodles? Sa usa ka semana kapila nimo siya pakaonon og hotdog? Sa usa ka semana kapila nimo siya tagaan og mga soft drinks o unsa pa man nga lami paminawon pero makahatag di ay kadaot sa iyang panglawas. Di ba? Nya usay mahuno to usahay magkasakit ang atong mga nga murag mo grabe nga mo ingon dito. Oh Diyos ko, ngano mapasangin lang nato ang Diyos mo. Anong siya man na
Pero di ay wa ta ka matikod ang ato ang pag-atiman nila sa kada adlaw kinahanglan magmatikod ta ni ana. Una hinungdan nga angay gyud kaayo nga sa ato palangdaan nga pagkainahan atong iset nato atong example magkaon ta og prutas or mga unta og gulay. Unsaon man pagpalami ang gulay? Pwede natong palamion ang gulay ba? No? Atong daghanon og mga lamas. Unya kung i-introduce gyud nato ang mga gulay ug maingon sad ang ato mga prutas. Mas maayo pa og sa dihang pakauno nato ang mga bata og mga snacks nila tan-awon sad nato ang ilang mga snacks kung basin og makadaot sa ilang panglawas. Di ba? Unya, kinahanglan nato na sila siyang himuon sanglit kay kita man ang nagga-serve og pagkaon o naghatag og mga ilahang kalanon.